Mabuhay, maayong udto sa tanan akong followers, viewers, o supporters. Guys, this is Alexi Fernandez from Davao City. Guys, na ako sa Tuna Express Food dinhi sa Butuan City. Located siya sa Jose Aquino Street, Butuan City. Lami ang ilahang food, ang ilahang lalo na ilang panga. This is tuna panga. This is malasugi, tinulang malasugi. Of course, dili mawala ang sausawan. Daghang salamat guys sa tanang taga Butuan, even not only in taga Butuan, taga Caraga area, even Davao City. Gina-invite ko kamo nga please visit Tuna Express restaurant. Grabe kalami, kayami ang ilahang food, very good quality. Din barato lang po ang presyo silahang produkto, silahang panga, silahang